Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para pimpinan majelis taklim, majelis sholawat yang tergabung dalam kompak Kabupaten Bungo yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu, wabil khusus Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Yamani. Marhaban ya Syekh, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Semoga Allah memberikan panjang umur sehingga dapat hadir lagi di Kabupaten Bungo untuk memberikan siraman rohani kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian kepada Buya Fikri, ada Kiai Marsuin, ada Kiai Sahli dan lain sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan para untuk mempersingkat waktu kepada jamaah sholawat Kabupaten Bungo yang tergabung dalam kompak. Tidak lupa Bapak Camat, lupa di sebelahnya sampai lupa. Bapak Camat Rimbo Tengah, alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan support kepada kita khususnya di Kecamatan Rimbo Tengah sehingga kita sering bisa melakukan sholawat. Itu dukungannya kuat. Ini beliau dulu camat dari Playang, jadi makanya nggak asing lagi dengan kawan-kawan Nurul Shopping, nggak asing lagi. Alhamdulillah sudah ke Rimbo Tengah, mudah-mudahan membawa berkah. Dan tentunya kehadiran Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Yamani ini suatu yang luar biasa, karena kita acara kompak ini adalah semenjak kita corona itu baru dapat kita buka kembali pada saat hari ini. Mudah-mudahan dengan awalan pembukaan kompak pada malam hari ini yang dihadiri oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Yamani membawa berkah kepada kita semua, amin ya robbal alamin, khususnya kepada kompak. Kemudian ke depan semoga kompak bisa lebih kompak lagi dan lebih baik, amin Allahumma amin. Kemudian juga seluruh hajat dari Sohibul Hajat Bapak Soekarno keluarga, yang mana insya Allah besok pagi akan melaksanakan ijab kabul putrinya, mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan dengan berkahnya kehadiran Syekh Ahmad bin Muhammad, semua hajat-hajat kita semuanya yang hadir pada malam hari ini semua dikabulkan Allah SWT, dan kita pulang dari majelis ini nanti kiranya semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, dan juga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra putri yang soleh solehah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berguna di masyarakat dengan nusa bangsa dan agama, amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu kami sampaikan kepada jamaah dan juga para hadirin sekalian kami hormati bahwa majelis kompak tergabung dari beberapa majelis, kurang lebih 10 majelis sholawat yang ada di Kabupaten Bungo, yang dinaungi dalam majelis kompak Bungo, yaitu singkatan dari majelis komunitas majelis pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malam ini juga istimewa bagi kita karena kita juga kehadiran dari OOPS Rimbo Bujang, orang-orang pecinta sholawat Rimbo Bujang yang diketuai oleh Kang Hasan. Alhamdulillah pada malam hari ini di acara pembukaan kompak beliau bisa hadir. Mudah-mudahan ke depan antara kompak dan OOPS bisa terus berbarengan sholawat bareng sehingga membawa berkah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena ini saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih pada seluruh anggota majelis kompak. Mohon dukungan dan saran kritiknya, mudah-mudahan untuk kebaikan kompak bersama ke depan semoga menjadi lebih baik, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kami sampaikan. Sekali lagi atas segala perhatian kami sampaikan ucapan terima kasih, atas segala kekurangan kami mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua Majelis Kompak Kabupaten Bungo yang telah menyampaikan dengan kata sambutan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada kita semua mudah-mudahan menjadi manfaat. Semoga Kompak Kabupaten Bungo untuk kedepannya lebih kompak dan lebih semangat lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin seluruh jamaah sama jamaah Kompak Kabupaten Bungo, untuk acara selanjutnya yaitu acara Mauidul Hasanah atau yaitu sinau bareng bersama guru kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir dari Kota Yaman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua sehingga kita dapat mengamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beserta yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kepada Al-Mukarram Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir, segala tempat waktu kami persilakan dengan segala hormat. Cik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi waffaqna wa ahdarna fi hadhihi al-lailati al-mubarakah wa fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita masih dapat hadir pada tempat ini. Maka nikmat ini patutlah kita syukuri. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habib rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ما شاء الله سمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة إلى هذه السيرة الطيبة وهذه السيرة الكريمة وهذه السيرة العظيمة في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Pada malam hari ini, Masya Allah, sesuatu luar biasa. Kita telah mendengarkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mendengar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mendengar ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد جمع سيدنا ومولانا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في هذا الكتاب المولد صمد الدرر، ذكر فيه أوصاف وأخلاق وآداب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Pada kitab yang kita baca, kitab Maulid yang telah disusun dikarang oleh Sayyidil Habib Ali bin Hasan bin Muhammad Al-Habshi. Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habshi. Beliau mengarang ini kitab
dalam kitab ini telah tertulis bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعندما جمع هذا المولد المبارك قرأه عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج له نور من القبر الشريف وتمثلت صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا علي أما ترضى أن عملك وعمل أصحابك مقبول إلى يوم القيامة. Ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Hafishi ini selesai mengarang ini kitab Sumtud Durar, pertama kali yang beliau lakukan, beliau baca ini maulid yang kita baca tadi, maulid Sumtud Durar di depan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang membaca ini sirah, membaca maulid Sumtud Durar, keluarlah cahaya dari kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini berbentuk sekilas dari bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada suara yang mengatakan, ya Ali, semua perbuatan yang kau lakukan, yang kau tulis, yang akan dibaca nanti, ya Ali, saya sudah ridho kepada siapapun yang membaca ini maulid ini. ويا حبذا أن يكون هذا الركوع بعد المولد أفضل، لأن الملائكة لا تحضر في مكان فيه سجارة. Kata beliau, dan lebih afdal lagi ketika maulid, ketika dibaca maulid ini kita tidak merokok, karena ketika dalam merokok ini kadang Rasulullah tidak hadir. Insyaallah بعد المولد كل يشرب ركوع ما في مشكلة. Tetapi kalau selesai maulid tidak apa-apa, semua keluar rokok, merokok saja tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika maulid saja, karena di waktu maulid ditakutkan Rasulullah tidak hadir, karena pembacaan maulid ini tadi telah dikatakan oleh Rasulullah, saya ridho siapapun yang membacanya sampai hari kiamat nanti. لأن عند قراءة هذا المولد الشريف تتنزل الرحمات ويستجيب الله الدعوات وتحضر الملائكة الكرام. Dikarenakan kenapa ketika maulid kita tidak dianjurkan yang merokok tadi, karena di dalam pembacaan maulid ini tanpa ragu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan hadir, kemudian turunnya berkah, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan para malaikat pun ikut hadir kepada acara seperti ini. Kana yawman min al-ayyam jalisa 'inda ashabihi sallallahu alaihi wasallam wa qala wa shawqah li ahbabi. Pada suatu ketika dalam suatu majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduklah bersama saudara-saudaranya, bersama sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa syauqah, saya sangat rindu dengan saudara-saudara saya. Qala sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, alasna ahbabuk? Qala antum ashabi. Rasulullah mengatakan, saya rindu dengan kekasih-kekasihku. Terus sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami hadir di depan kalian ini, di depan engkau ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat engkau, kekasih engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Qala ahbabi ya'tu fi akhir zaman yatamanna ahaduhum an yarani walau badala malahu wa nafsahu ala an yarani labadala dhalik. Maka tadi dikatakan, kata sahabat, bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, kekasih-kekasihku yaitu orang yang datang setelahku. Setelah saya wafat, ada seseorang yang mengeluarkan hartanya, bahkan mengorbankan dirinya, mengorbankan segalanya. Dia ingin melihat saya, dia ingin bertemu dengan saya. Inilah kata Nabi Muhammad SAW, kekasih-kekasih Nabi Muhammad SAW. فكيف لا نشتاق إلى رسول الله ورسول الله يشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم. Maka bagaimana kita tidak rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad sudah duluan rindu kepada kita. ونحن في هذا المجلس المبارك نعبر عن تعظيمنا وشوقنا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام.
di majlis seperti ini adalah sesuatu tempat untuk melampiaskan atau suatu tempat yang mengungkapkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي الكريم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من نوره قبل أن يخلق الأشياء. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mana Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. فخلق الله روح النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الجنة وقبل أن يخلق الملائكة. Ketahuilah, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, bahkan sebelum Allah menciptakan para malaikat pun, Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق البشرية وأن يخلق آدم وأن يخلق الجنة والملائكة خلقها من نور نبينا صلى الله عليه وسلم. Maka sebelum Allah menciptakan para malaikat, sebelum Allah menciptakan Adam, sebelum Allah menciptakan bumi, dunia, bahkan surga, Allah ciptakan ini semuanya, ini sebab cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو نبينا صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين هو القرآن العظيم. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab. Maksud cahaya di dalam Al-Quran ini datang yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد حبه صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام وكاد أحدهم أن يفدي رسول الله بنفسه وماله على أن يفدي رسوله لفعل ذلك. يعني يفدون رسول الله محبة لرسول الله. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mana dia tidak bisa, kalau dalam 1 menit 1 detik saja dia tidak bisa, tidak bertemu, tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خرج صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أنس بن مالك وكان في ليلة 15 والما شاء الله والقمر مضيء، فكان سيدنا أنس ينظر إلى القمر وينظر إلى النبي محمد وإذا رسول الله أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan para sahabatnya, yang mana waktu itu pada 15 bulan Hijriah, yang mana 15 bulan Hijriah ini bulan lagi penuh, bulan lagi indah. Ketika itu Sayyidina Anas bin Malik pada suatu ketika melihat keindahan bulan. Ketika melihat keindahan bulan dengan cahaya bulan yang penuh, yang bagus, ketika itu Sayyidina Anas bin Malik memandang kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Anas bin Malik katakan, demi Allah, sesungguhnya cahaya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih indah daripada bulan purnama. وفي يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي كانت سيدتنا عائشة تخيط بالإبرة فسقطت عليها الإبرة ولم تراها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأضاءت الغرفة بنور النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذت الإبرة من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diceritakan dalam suatu riwayat bahwasanya Sayyidatuna Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika Aisyah sedang menjahit. Ketika sedang menjahit, tahu-tahu jarumnya jatuh ke bawah. Ketika jatuh ke bawah, Sayyidina Aisyah mengambil cahaya lampu menyinari untuk mencari jarum yang jatuh ke bawah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya mendatangi Sayyidatuna Aisyah. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad keluar, nampaklah cahaya yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah tidak perlu mencari jarum dengan mata. Sayyidina Aisyah cuma melihat ke Nabi Muhammad, tangannya bisa menemukan jarum. Kenapa? Karena indah dan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terangnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidatuna Aisyah tidak perlu lagi melihat dengan mata ini jarum,
karena sudah begitu jelas dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقالت السيدة عائشة يا رسول الله ما أجمل وجهك فقال صلى الله عليه وسلم عليه يا عائشة ويل لمن لم يراني. Maka Sayyidina Aisyah pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, masih adakah orang yang lebih indah? Masih adakah sesuatu yang lebih indah daripada memandang wajah engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, wahai Aisyah, sungguh celaka wahai Aisyah, sungguh merugi wahai Aisyah orang yang belum pernah memandang wajah saya. قالت السيدة عائشة يا رسول الله من هذا الذي لا يراك؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله على محمد. Maka ketika itu Sayyidatina Aisyah dalam keadaan khawatirnya dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang celaka yang tidak pernah melihat engkau ni apa bentuknya ya Rasulullah? Siapa ini yang tidak akan pernah melihat engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, orang yang tidak akan pernah melihat saya, idza dzukirtu ismu falam yusalli alaihi, yaitu orang yang apabila disebut namaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bergerak hatinya dan lidahnya untuk berselawat kepada saya. Inilah orang yang celaka yang tidak akan pernah melihat wajah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma'rakatin min al-ma'arik qut'at yad sayyidina Abdullah bin al-Jamuh atau sayyidina Amr bin al-Jamuh, qut'at yadahu وأخذها إلى رسول الله فقال يا رسول الله قد قطعت يدي، فأخذ رسول الله يده وقرأ عليها وأرجعها إلى مكانها وكأن لا بها شيء ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمرو بن الجموح. Amr bin Jamuh. Diceritakan sahabat Nabi yaitu Amr bin Jamuh. Sayyidina Amr bin Jamuh dalam suatu perperangan. Ketika dalam suatu perperangan Sayyidina Amr bin Jamuh ini tangannya terpotong. Ketika tangannya terpotong, diambil tangannya terpotong tadi lalu dibawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wahai Rasulullah, sudah terputus tanganku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil tangan sahabat Amr bin Jamuh lalu dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan disambungkan kembali ini tangan Amr bin Jamuh. Ketika itu kata Sayyidina Amr bin Jamuh, demi Allah dan para sahabatnya lain pun melihat bahwasanya tidak ada yang lebih indah tangan yang mana tangan Amr bin Jamuh yang terputus, dikarenakan tangan Amr bin Jamuh telah dipegang oleh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu tangan sahabat yang paling indah kecuali tangan Amr bin Jamuh, dikarenakan tangannya telah dipegang oleh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكانت يده رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي قطعت أقوى من اليد الذي لم تقطع ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. Bahkan ini tangan yang terputus tadi yang dipegang oleh Nabi Muhammad lalu tersambung kembali, utuh kembali, dikatakan oleh Sayyidina Amr bin Jamuh, demi Allah bahwasanya tangan saya yang terpotong jauh berlipat-lipat kali lipat, ini tangan lebih kuat daripada tangan yang pernah terpotong. Tangan yang dipegang Nabi ini jauh lebih kuat daripada tangan yang belum pernah dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu kana fi ma'rakatin min al-ma'arik fa ukhrijat 'aynuhu fi al-ma'rakah fa ata biha ila 'ind an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah 'aini fa qala lahu an-nabi isbir wa lakal jannah. Bahkan diceritakan juga bahwa Sayyidina Qatadah yang galak kita dengar dalam qasidah, wa ainu Qatadah dalilah, mata Qatadah sebagai dalil. Ini apa? Ini Sayyidina Qatadah ketika dia dalam perperangan, mata Sayyidina Qatadah ini keluar kena panah. Ketika itu mata Sayyidina Qatadah membawa matanya kepada Nabi Muhammad, lalu dikatakan, ya Rasulullah, mataku sudah keluar ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, wahai Qatadah, kalau engkau bisa sabar maka hadiahnya adalah surga. Faqala ya Rasulullah, inna an-nisaa idza ra'ayna 'aini fala yatazawwajini la'anna 'aini 'aura. Ini kata Sayyidina Qatadah, ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah masih bujangan ya Rasulullah. Kalau seandainya mataku ya Rasulullah, saya bisa sabar ya Rasulullah. Tetapi kalau mataku sudah
hilang satu ya Rasulullah, saya takut nanti saya jomblo seumur hidup ya Rasulullah. Saya takut tidak ada seorang perempuan pun yang mau pada diri saya ya Rasulullah. فقال يا رسول الله أريد الاثنتين، أريد الجنة وأريد أن ترجع عيني. فأخذ رسول الله عينه ووضعها في مكانها وكأن لا بها شيء ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. Ini kata Sayyidina Qatadah, ya Rasulullah, engkau tadi katakan kalau sabar dapat surga, saya ingin dua ya Rasulullah. Saya mataku kembali ya Rasulullah dan saya mendapatkan surga ya Rasulullah. Ketika itu Nabi Muhammad tersenyum, lalu diambillah mata Sayyidina Qatadah, ditaruhkan kembali ke matanya, maka mata Sayyidina Qatadah seolah-olah tidak pernah sakit apapun. Mata Sayyidina Qatadah seolah-olah tidak pernah terkena apapun, utuh seperti semula. وأنتم في هذا المجلس المبارك أنتم تعبرون عن محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Inilah pengorbanan para sahabat Nabi, menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir majlis-majlis seperti ini. Ini dalil kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah li ahli hadhihi al-majalis awalan. Ketahuilah syafaat yang pertama kali yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat seperti kita yang hadir majlis-majlis seperti ini. فهذه المجالس مجالس يذكر فيها الله ويذكر فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Majlis-majlis seperti ini yaitu majlis-majlis yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis seperti ini disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكما جاء في الحديث ما جلس قوم يذكرون الله وذكر رسول الله من ذكر الله إلا نزلت عليهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده يوم القيامة. Ini majlis dalam suatu riwayat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau suatu majlis yang mana majlis itu disebut nama Allah, dalam suatu majlis itu disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan para malaikat yaitu mengelilingi orang yang hadir di majlis ini. Lalu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan turunnya sakinah, ketenangan. Keluar dari majlis ini hati sudah tenang, dan nanti di hari kiamat nanti Allah dan para malaikatnya membanggakan orang yang hadir majlis seperti ini. فإذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نقتدي ولو بعض الشيء برسول الله. Maka kalau kita ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita dikit demi dikit mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aham min dhalik bima naqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nuhafiz ala as-salawat al-khams fi jama'ah wa an nuhafiz ala silati ar-rahim fi ma bainana al-bayn wal rahmatu fi ma bainana al-bayn. Salah satunya ya hendaknya lah kita menjaga mengikuti Nabi Muhammad. Hendaklah kita jangan sampai tidak solat berjamaah. Hendaklah kita menunaikan solat 5 waktu. Jangan sampai kita berselawat tetapi kita tidak menunaikan solat 5 waktu. Maka tanda kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita jaga ini solat berjamaah 5 waktu. Di samping itu juga kita hendak bersiraturrahim dan juga dan juga di samping itu juga hendaklah kita berkasih sayang satu dengan yang lain. Wa kama jaa fil hadits man la yarham la yurham. Dalam riwayat dalam suatu hadis Nabi Muhammad mengatakan orang yang tidak bisa berkasih sayang maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fil hadits anhu sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkasih sayang dia akan mendapatkan kasih sayang orang yang Maha Penyayang. Orang yang berkasih sayang akan mendapatkan kasih sayang yang Maha Penyayang, akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah semua yang ada di bumi
maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة أن يجعلنا والحاضرين والحاضرات من المقبولين، وأن يقبلنا على ما فينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يتوب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، زكنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم اختم لنا هذا العام بخير، اجعل العام المقبل علينا بالخيرات والمسرات يا مجيب الدعوات. اقضي لنا وللحاضرين جميع الحاجات، اغفر لنا ولهم جميع السيئات، ادخلنا وإياهم جميعا في الجنات، اكرمنا بالنظر إلى وجهك وإلى وجه حبيبك محمد يوم القيامة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا، فإنك لا تخلف الميعاد. ونسألك لنا ولهم حسن الخاتمة، ونسألك لنا ولهم الشفاء العاجل لأمراضنا ولأمهاتنا وآبائنا وأخواننا. اللهم اشف من كان منهم مريضا يا أرحم الراحمين، بوجاهة سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، اجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجه في التوجيهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزة تحضر الرحال فتخشى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانك وحفظك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن مواطن القرب ومظهر، كاس امدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لهداتك سيد الكونين وأشرف الذكرين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك في أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جمالك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، اجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعبدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وضرنا جميل ديننا وسرنا لك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء في الدين، وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وولا وضار بركته وشرف وجد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وادنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وادم رايد لك ومجالس منشورة، ومعالم الإسلام والإمام بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفنا شر المعتدين والظالمين، وبسطرة العدل والحق جميع الأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحزن الحصين من جميع البلايا، وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين،
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن يمسك آخر دعوان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.